जय जगन्नाथ। आपणक जीवन में चमत्कार एथिपाई हेउनी कारण आपणक मस्तिष्क यहाकु केबे स्वीकृति ही देना। आपण जेतिकी चमत्कार पछरे धाइबे चमत्कार सेतिकी आपणक ठारू दूरेई जिवो। किंतु गोटे उपाय अछि जहा द्वारा चमत्कार आपणक पाखकु आसीबो। ब्रह्म मुहूर्त सकाळ समय। सकाळ समय खाली गोटे नियम नुहे बरम एहा आपणक पई एक नुआ सुजोग और गोटे नुआ आरंभ होता है। जेतेबेले आपण सकाळु उठंती केवल आपणक शरीर नुह आपणक मन मध्य रिसेट होता है। आउ सेही समय रे आपणक चेतन मन पूरा पूरी सक्रिय होता है। कोनोसी चिंता नहीं, कोनोसी भावना नहीं, पूरा पूरी खाली जेउठी आपण पूरा दिनर तालिका लिखि पारिबे। मने रखंतु आपणक सकाळ जेमिति होता है आपणक पूरा दिन मध्य सेमिति ही बीती थाए। आउ आज आपण निजे निज सकाळ को चमत्कार रे भरिबा पई प्रस्तुत हो जांतु। एबे सबुठारु शक्तिशाली सत्य को बुझी नियंतु। मन सेही सब जिनिस को ग्रहण करिथाए जाहाको आपण बारंबार सुनी थांते आउ जाहाको आपण अनुभव करिथांते। खास करी सकाळर प्रथम किछि क्षण जेतेबेले आपणक मस्तिष्क किछि मध्ये रिएक्ट करेनी, से किछि भी प्रश्न करेनी, से केवल ग्रहण करिथाए। आपण जदि सकाळु उठु उठु किछिटा खराब खबर शुणिबे किंबा खराब विषय शुणिबे तेबे आपणक मस्तिष्क पूरा पूरी खराब भावना रे भरी जिवो। किंतु आपण जदि सबुदिन सकाळु भल खबर किंबा धर्मात्मक विषय शुणिबे तेबे आपणक मस्तिष्क सेही अनुसार निजको रिप्रोग्रामिंग करिथाए। आ आज आपण चमत्कार पाई निज मस्तिष्क को रिप्रोग्रामिंग करबाकू जाउछंती। आपण ताको एहा सिखाउछंती जे आपणक जीवन रे किछि भी चमत्कार घटी जाई पारे। एबे सबुठारु गभीर पदक्षेप होउचे आपणकू निजर पुराना विश्वास को छाड़िबाकू हेबो एवं नुआ विश्वास को ग्रहण करबाकू हेबो। कारण जेतेबेल पर्यंत पुराना भावना घर करिथिबो सेतेबेल पर्यंत नुआ घटना घटी ही पारिबनी। आपण थरे सेही कथा को मने पकांतु जे मो सहित किछि भी भल हेउनी, मो जीवन तो एमिति ही कटि जिवो। बोधुए एही सब शब्द अनेक वर्ष हेबो आपणक सहित रही आसीची, किंतु एबे समय आसीची एहाकू बदलेबार। धीरे धीरे बिना बाध्यतामूलक भावे निजकू निजे कुहंतु मु बदलिबा पई प्रस्तुत अछि। मु नुआ नुआ सुजोग नुआ नुआ चमत्कार पई प्रस्तुत अछि। जेमिति ही आपण एहा कहिबे आपणक भितरे एक नुआ जागा सृष्टि हेबो जेउठी एक नुआ विश्वास नुआ सुजोग आ नुआ चमत्कार प्रवेश करि पारे। एहा ही सेही समय जेउठारु आपण जीवन रे नुआ रास्तार निर्माण करिवे। एबे आपण जहा सुनिबाकू जाउछंती ताहा आपणको भितरु परिवर्तन करिथाए। एबे धीरे धीरे आपणकर पूरा ध्यान एही शब्द ऊपर को आनंतु। किछि भी जल्दी नाही। एही शब्द गुडी को धीरे धीरे अनुभव करबाकू चेष्टा करंतु। एबे धीरे धीरे कुहंतु मो जीवन रे सबु दिन नुआ चमत्कार घटिबारे लागुची। एबे काहाकू किछि कुहंतुनी। धीरे धीरे कहिथिबा शब्द को अनुभव करंतु जेमिति कि सत्तरे आपणक जीवन रे किछिटा अचानक खुशी मिली जाइछि। धीरे धीरे अनुभव करंतु जे आपणक एक नुआ सुजोग मिली जाइछि। एही भावना ही आपणक जीवन रे सत्तरे परिणत होई जिवो। एथर गोटे दीर्घ निश्वास नहीं धीरे धीरे बाहर को छाड़ंतु आ अनुभव करंतु जे आपणक सहित सबु किछि भल हेउछि। जदिओ सेही भल घटनाटी आपणक पई अजଣା ओ अदृश्य अटे, किंतु खूब शीघ्र से आपणक पाखरे आसी पहुंची जिवो। देखिबे आपणकर मन और मस्तिष्क शांत हेबाकू लागुची। आ आपण सेही नुआ चमत्कार को ग्रहण करबा पई प्रस्तुत होउछंती। एबे पुणी धीरे धीरे कुहंतु मो पॉजिटिव एनर्जी रे भरी जाइछि। आ अनुभव करंतु जे आपणक भितरे किछि आलोक प्रवेश करूछि। एबे आपण नुआ चमत्कार को निज आड़ को आकर्षण करूछंती जेमिति कि आपण एक चुंबक बनि सारिछंती। भल लोक भल सुजोग सबु आपणक जीवन रे आसीबाकू लागिछि। एबे आपण किछि भी द्वंद्व रे नाहंती कि आपण आउ नकारात्मक विषय रे बा किछि मध्ये भाबु नाहंती। एबे आपण पूरा पूरी खाली होई जाइछंती एवं ग्रहण करबा पई प्रस्तुत अछंती। मने रखंतु आपण ताहा ही आकर्षण करिवे जहा आपण अनुभव करिवे। आउ एबे आपण नुआ सुजोग नुआ चमत्कार को अनुभव करूछंती। एबे जेउ विषय रे आमे जानिबा ताहा आपणक हृदय को भल पाइबा एवं आशीर्वाद रे भरी देबो।
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁକିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଯେତିକି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ କହିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ମନା ନ କରି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବିନା ବାଧାରେ ବହି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ନଦୀ ଭଳି ବହି ଚାଲିଛି। ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବହି ଚାଲିଛି, ବିନା ସମସ୍ୟାରେ। ଏବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ଯଦିଓ କେବେ କେବେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଦିଏ। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହି ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆଭାର ପ୍ରକଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବହୁଗୁଣା କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ କେବଳ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ବିନା ମାଗିକି। କେବଳ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଆଭାର ପ୍ରକଟ। ଆପଣ ଚେତନ ମନକୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ଅବଚେତନ ମନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭବକୁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ଖେଳିଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପରିଣାମର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚମତ୍କାରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦରକାରରେ ଆସିପାରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଖାଲି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୂଆ ଚମତ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।